So for the definition of terms, you have voltage. Voltage is used in the main line of the current. You have from the poste jud sa vehicle. You have the voltage diha measured. And then the ampere is for the circuit breaker. Circuit breaker na siya. And then the wattage is for the appliances and light bulbs. So circuit breaker, kailan sa circuit breaker. So it is located in the panel board, no? Kung ay box dito, ibutang circuit breaker. So a circuit breaker is automatically or can be manually trip off. If ever na ground fault, na mga short circuit, automatic ang circuit breaker mapaw. Muna in connection with the connection sa usa ka circuit, it should be that lahi-lahi jud ang circuit para if ever ang usa is naay short circuit or nag-ground, automatic ang katura siya nga circuit mo ay affected. So, gi-required na ni ang circuit breaker kay sa una man good unang panahon nga to ang requirement sa building is only katong plangka, panel board ra usa ka buok. Mura ra gyapon to siya circuit breaker. Tong plangka sa una. Pero gi-innovate lang nila. Kay kung pagmunto nimong plangka pawong man tanan. Same ra gyapon. Pero kini lang ang circuit breaker lang is just naa lang siya usa ka circuit, circulated lang siya sa usa ka circuit kay kung imong tibuk-on pawong usa pawong tanan. Mula naka-advantage sa circuit breaker. Okay, so next is acronyms. Acronyms, it is usually written in the wires. Naani siya nakasuwat sa wires, sa insulators. The AWG, that is American wire gauge. T is thermoplastic. Then TW is moisture resistant thermoplastic. And we usually used wire is the THW or THHN, the wires. Nakabutang dyan na siya. So for the guidelines, this is based from the National Electrical Code of the Philippines. This is just the basic guidelines for residential buildings. At least we have the guidelines so that we can design the specific loads of current in the residential building. So first is the code requires sufficient circuitry to supply residential load of 30 watts per square meters in building excluding porches, garages, and basement. So if ever magpa-butang ka o electricity, required yun nga in every square meters you have 30 watts. So muna in 6 square meters nga area sa room, nagyod kay specific. For example, ang bedroom, 6 square meters man na, so dapat ang wattage sa load ana should be 180 watts. So, tibuok load, 180 minimum. So, meaning, naakay outlet, ang wattage outlet is 200 watts na siya. Ay mohang suga, maybe, ato sa fluorescent lamp, that is tag 20 watts. So, lapas gyud, minimum man ang 30 watts per square meter. At least kung naakay ipa-connect ng electricity, you have 30 watts per square meter. Kay mausad ni ang gikuan sa payment sa mga electrical engineers per square meter kay wattage man ilang pagbase. And then number 2, good practice suggests that a load should not exceed 1,600 for 20 ampere circuit breaker. So mo ni kung naakay usa ka circuit breaker nga 20, ang load nga iyang makarry is only 1,600 watts. And 1,200 for the 15 ampere circuit breaker. This is only for residential building. Kay in commercial building, musaka na ni, it is 30 ampere circuit breaker for 2,500 watts. Nya ang 20 amperes 1.6 musaka na ni siya og amperes if commercial. And then number 4, the code requires a minimum 20 amperes branch circuit
to feed all small appliance outlet in the kitchen, pantry, dining, and family room. So required nga na usa ka buok outlet and usa ka buok circuit breaker for the kitchen since naaman dito ang refrigerator. So usually ang refrigerator nga wattage is 1,000 watts. So ang usa ka circuit required 1.6 ra. Nya 1,000 imong ref. So usa ra gyud to siya. Usa ka outlet for the refrigerator, usa ra sa to siya ka circuit. Usa ka circuit breaker. Okay. Bali na siya dedicated na circuit para sa mga tag-as nga requirement. Basta tag-as og wattage, usa ra ka buok circuit breaker. Ano. And then the number 4, the general purpose branch circuit shall be rated 20 ampere circuit wired with number 12. Sayop ni sir. 5.5 ni. Ang number 12 is 5.5. Kung 20 ampere circuit breaker imong gamiton, 5.5 ang diameter sa wire nga imong gamiton. Kaya ang kining 3.5, 15 amperes ni siya. Kung kini imong gamiton 3.5, masunog ning 3.5. Masunog ni siya ka 20 amperes. Pugat ni siya. Correction niya, 5.5 ni siya. Ang 3.5 used for 15 ampere circuit breaker. And then number 5. What specifications? Ha? Sir? Putol yung tingog, sir? Ikaw gyud po specification sa electrical sa mga sa mga wire sa gauge sa mga wiring. Ikaw gyud po mobuhat. Naa sa internet sir, tan-awon jud na nako. Pero based sa National Plumbing Code, gyud nakabutang gini dito. Oh. Gyud ni siya. Pero based sa mga sa akong mga katong nakaila na ko nga electrical engineer, gitagaan sa ko niya sample drawing good sa residential building nga kuan mo na ako gigamit. Sample jud nga complete set sa electrical ba. Muna ako lang gigamit. Okay. Pero nagbuhat siguro ako. Approve yun sir kay before ni pirmahan sa mga professional electrical engineers, tanawon mo sa jud nila ang design. Usually ang correctionan ani nila usually ang kining diri sa computation. Kining gikan bitaw sa poste sa VECO padung sa imong building. Kini nga mga wire ilang koreksyonan. Pero for the circuit loads dire wala di sila mo koreksyon, ari sila kay tan-aw nila pilay pinakadako nga wattage ba nga makaya sa wire, mora na ilaha. Pero for the rooms wala ra sila i-check ana. Kuan ra ilaha kanang ang wire ang main wire sa gikan sa VECO gyud padung sa imong building and ang iyahang main nga circuit breaker. Pero bitaw gikan ni sa VECO nga poste padung sa imong building. Mo ni ang wire nga gamiton. Dagko man gugay ng wire ang uban. Gikan sa wire nga imong gamiton mo ni ang main nga circuit breaker. I-distribute sa katong mga loads every room. Muna iyang kuan sa based sa kini nga wires. So, number 5, 15 ampere branch circuit or 15 ampere circuit breaker shall be used for lighting outlets. So, ang 15 lighting, ang 20 convenience outlet. And aircon, ref, kanang uban pa. Other than lighting, 20 ang gamiton. Pero sometimes if mo gamit kag aircon nga except from window type nga aircon, mo gamit na sila 30 ampere nga circuit breaker. Okay, so the number of convenience outlet in the 20 ampere branch circuit should be limited only to 8. So kung naa kay 20 ampere circuit breaker, dapat 8 ra ka buok ang mo connect nga outlet. For example, na kay outlet ilahi man outlet ra man. So dapat kung mo ni mong mga outlet
dili jud malapas og 8. Dapat ang usa ka area, usa ka connection sa imong circuit 8 ra gyud ka buok. Di pwede mo lapas. Since ang wattage man gud sa usa ka 2 tawagan ng saksakanan, duha ka buok saksakanan nga outlet, 200 watts man gud na siya. 200 watts na ang usa ka ang kanang saksakanan, kanang outlet nga duhay saksakanan. Ang wattage niya is 200. So ang maximum nato nga wattage for a 20 ampere branch circuit is 1.6. So 8 times 200, 8 times 200 is 1.6. Mo nang gilimit niya. And for the lighting, use 15 ampere branch circuit, and that is limited only to 13. 3 sa kabuok. Nita tag kanan. So lighting, for example, this one. So for the connection, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 8 ra. So 8 kabuok dapat dili sad siya molapas og 13. So for the lighting connection, you have curved lines. So lighting connection, you have curved lines. For power connection, straight line. Ang switch connection, that is broken line. For the power connection, mo to ganina. So connect ni siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So numero mga buok. At least dili mo lapas og 8. Ang sa convenience outlet, ang sa lighting dili mo lapas og 13. Okay, then number 8, lighting and receptacles or convenience outlet should not be combined on a single circuit. Dili pwede ang suga o ang convenience outlet connected. Okay, nagpaong nimo sa switch, paong sa dang outlet. And then number 9, do not connect all building lightings on a single circuit. So even if ang lighting nimo dire is only 13, dili pwede i-connect na nimo tanan. At least duha jud every floor. So duha siya so that if mag short circuit ni, mapaong ni kini ra siya mapaong. So mo nang ilahang gi-required nga at least duha. Dili i-connect tanan. Then number 10, lighting and receptacle shall be supplied with current from at least 2 circuits. So so that if the single line is out, the entire area is not deprived of power. Ito required jud nga at least duha in every floor. Then number 11, do not allow combination of switch and receptacle outlet. So dili pwede ang lighting o ang convenience outlet. And lastly, you have the code requires at least one 20 ampere circuit breaker to supply and installed in laundry. Since ang washing machine is 1,000 watts sad na siya. Depende sad sa wattage sa imong mga appliance. Pilay wattage, depende pilay sa circuit or pilay ampere sa usa ka circuit imong gamit. Okay, so that is the code. So let's start with the drawing. So before you draw or put the lightings in your building, you start with the panel board location. So panel board location, you have usually before nimo ipass imuhang plans to the office of the building official, moagi sad ni sa Bureau of Fire Protection. Ngayo sa kag fire clearance. So ang ilahang i-inspect sa fire clearance ang electrical plan. Kaya mo man gyud ni hinungdan sunog. Kasagarang hinungdan sa sunog, faulty electrical wiring. Masinganlan permi ang electrical. Mo gyud na hinungdan sa sunog. So when you pass the plans on Bureau of Fire Protection, even if wala sila kita asa imong panel board, kay bawo na sila asa ang location sa panel board. Usually, duha ra gyud location sa panel board. It is at the back of the main door or at the kitchen or in the kitchen. Mo ra gyud ni location sa panel board. Kung wala sa back sa main door, na sa kitchen. It should be visible. Nganong visible man, it's because if ever maglinog or naisunog or magkinaunsa, pagngon jud na ang main nga
circuit breaker. Always yun na pagnon yun na. So it should be visible ang panel board. So once you have the location of your panel board, you start the design of the lighting outlets. Ikaw rin bahala kung saan mo pag-design. Tanawon lang nimo nga hayag jud. Mag-design ka basig kini diri at least kibaw sa jud ka sa mga wattage sa mga suga. Dili sad pwede nga magbutang-butang lang kag wattage sa suga. Butang ka diri og mga suga nga 1,000 watts nga suga. Patay. Usap pwede ra usak buok. Nasa gyoy kanay saning advantage nga kahibaw ka sa mga innovation sa mga suga. Muna ako ang mga students, ako gina-encourage nga maglaagan nimo og mall, hapit jud mo hardware. At least na mo idea, di lang kay sige ra mo glag-lag. No. Naam ginis hardware tanang wattage, bisag unsa na nga suga, bisag unsa nga appliance, at least kahibaw. No? And also for the switch. So, ang switch usually located inig-open nimo sa door. No? Kaya naamong gugoy na sudlan nga balay, pag sud na ko sa balay, ilahang switch naaluyo sa pultahan. Saan na pag-switch on sa suga. So ang location sa switch normally inig-open nimo sa door na jud na diha. Sud nimo CR ang switch naaluyo sa pultahan. So ang location jud normal location sa switch is when you open the door, na-jud na sa right side nimo. Okay? So that's the connection. For the connection sa switch, you can have single switch or can have the series. Series meaning connected ang upat before nimo i-connect diri. And also for the stairs, you will use the two-way switch for the stairs. Two-way meaning inig-off nimo diri or inig-switch on nimo diha, isaka nimo sa hagdanan, inig-abot nimo sa second floor, na say other switch para pagmo nimo. Dili pwede nga one-way switch lang ni siya, inig-on nimo diha, saka gusto ka pagumnaog usag ka. Two-way gyud na siya, two-way switch. Okay, so that is for the lighting. For the outlet, so usually for the outlet, in every room, required jud nga duha in every room. In every room, duha jud na ka-outlet. If naay aircon, mo nang motulo. Every room, duha jud na ka-outlet, naay aircon, katulo. Nya, if ever na kay ref, usag jud na ka circuit. And also, if you have electric na range, usa sad na ka-outlet. If ever na kay washing machine, usa sad na ka circuit. So that is for the layout, electrical layout. Next is the schedule of loads. Schedule of loads is based on your drawing in your plumbing electrical layout. Unsay imong gibuhat sa imong drawing sa electrical layout, mo sad na naka-indicate sa schedule of loads. Like for example, you have circuit 1. Pangitaon nimong circuit 1 diri. So for the circuit 1, dara circuit 1 C1, pila ka buok suga. That is the description. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ka buok suga. So 8 ka buok lighting outlet. So for the voltage, so in the Philippines, we only have 220 and 230 volts. If you will use 110, you will use the transformer for a converter nga mahimo siyang 110. So for the volts. And then you have single phase. So pwede ra sad three phase. For municipalities nga kanang layo na kayo sa cities, one single phase ra gyud na siya. For sometimes in cities, urban areas, naadjud na three phase. If kakita ka sa poste nga duha ka buok transformer, pwede ka maka three phase. Pero usara gani ka transformer, single phase ra gyud na. Okay? Muna sa mga probinsya, single phase ra gyud kay usara ka buok transformer sa usa ka sa electrical post. And then the power is equal to the total wattage.
So 9 plus 9 plus 32 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 32, that is equivalent to 102. And then the ampere column is just equal to 102 divided by 220. So that is equivalent to amperes. 102 divided by 220, that is 0.464. And then lighting man ang gamiton nga circuit breaker, 15 amperes. 15 amperes man ang gamiton nga wire, 3.5. So based sa ato ang katong sa code, asa na to? Based sa electrical code guidelines. Kay atong gigamit sa suga, 15 amperes ni sa suga. Sa outlet, 20 amperes. Ang wiring, katong sayop mo ni, ang 20 amperes gamiton 5.5. Ang 15 amperes 3.5. So mo to sa imong drawing ni. No. So, lighting man 15 ang circuit breaker, 3.5 ang conductor. Pero ang kining plus 1 3.5, this is the ground. Dili ni 3.5, 2.0 ra ni. Nasa ni sa Unsa kining TW? PW, moisture resistant thermoplastic. Moisture resistant thermoplastic. Ara. Pero naka-indicate ni, nakasuwat ni sa wire, sir. Ipalit ni mo wire ba? Nakasuwat ni dito sa insulator sa wire. Depende ra sa imong gamiton nga wire, sir. So, pero usually ipalit ni mo anis wire ni pero usually ang available there is Pilipinas kuan THHN. Wala kayo yung nani. Then ang conduit is kanang agianan sa wire. Kay dili man pwede exposed ang wire. It should be embedded and soldered sa pipes or katong corrugated bitaw nga orange mo na siya. Okay? Susunod ang circuito na sad. So bayo na sad yung circuito. Pila ka buksuga, pilay power. So next is ang circuit 4. Nato circuit 4 is ref ang circuit 4. So ang circuit 4 ato balik. Ang circuit 4 ref. Ang wattage sa ref 1,000. So 1,000 divided by 220 mo ni 4.545. Nya outlet naman ta ang gamiton nga circuit breaker is 20. Nga 20 man atong gigamit, ang gamiton nga wire 5.5. Same ang conduit. So so on and so forth for the schedule of loads. So after that, you have all the schedule of loads. You can compute the design wire, main wire design, that is from the electrical post of the vehicle to your building. And for the main circuit breaker, ang pinaka-main nga circuit breaker sa imuhang okay. So for the computation formula, that is 25% multiplied by the highest load of all the circuit plus the total load of all the circuit multiplied by 100%. So that is 25% multiplied by the highest load of all the circuit, that is 5.455, and plus the total of all the circuit loads, 26. So for the factor here, na factor ni siya, sometimes they have 80% nga multiplier diri, or sometimes that is 100 depending on the usage sa building. Sometimes in commercial building they have 80% diri nga factor. So to compute, the total is 27 amperes. So, tan-awon na nimo sa internet na ay wire chart. Pila to?
27 something. 27. 27, maklaro eh. Klaro-klaro. Malisan. Di klaro. Gini. So, ari ka sa 90 degrees Celsius kay atong gamiton nga wire ani is PHHN. So, ang ato is 27. So, gamit ka sa 30 amperes. Ang gamiton nga wire is 12. Yung gamit nga wire dali. 10. 10 ang gigamit nga wire. Basig i-correctionan ni sa electrical engineer nga 12 ni. Base jud ta ani. Inam goy uban no aluminum conductor 30. 10 ang gamiton. So by the way, ang size, wire size, the bigger the number, the smaller the wire. Yung kag number 10, dako-dako na siya kaysa number 12. The bigger the number, the smaller na siya. Okay, so that's the computation for the main wire design. For the main circuit breaker, you have 200% multiplied by the highest load of all the circuit plus the total load of the circuit times 100%. So, it is 37. Yan, tanaw nimong availability sa circuit breaker. Sunod sa 30, I think na ay 50 na karon. Yan. Paano na? 15, 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100. Depende sa amperahe sa mga circuit breaker. So, nanakay gamiton nga main wire design and circuit breaker design, imo na ibutang sa schematic diagram or single line diagram. That is based on your schedule of loads. Pila imong gigamit niya, mo na ibutang diri. Gikan sa main source sa sa main source sa electricity sa poste padung sa imong meter, muna siya. Diya. 10. So sud sa meter, gikan sa meter padung na si balikan ang katong imong na compute mo ibutang nimo sa imong circuit breaker. Ang katong na compute diri sa main wire design mo ibutang connection sa gikan sa VECO padung sa imong building. Okay. Muna siya. Gikan sa imong nag-compute man ka sa wire nimo. Unsay gamiton nga wire gikan sa main jud nga source sa electricity, you have sa poste jud sa VECO in the sa Philippines, and then going to your building mo na siya nga wire nya mo agi sa meter. So gikan sa meter before na mo adto sa imong tagsa ka circuit mubutang sa kag main nga circuit breaker. So based sa computation 60 mo na may butang sa diri 60. Kini siya wa na kayo ko kakuan ani about sa electrical nga term aning EF. Kini kay two-phase ni siya. Kini. Nya, ambot unsa nang 10 kaik. Electrical naman kayo nga term. Wala na kay ko kakuan ani. Pero at least for the design subay jud ko unsa man pag-design sa electrical. And then so you have your main circuit breaker. Kaning uban sir, numbering sa imong panel sir, kaning 1 2 3 4 mao ni number sa circuit nimo, di ba? Mo na. Based lightning na sa imong layout. Kini siya, mo na siya subay. Kini mo ni siya. Kini siya nga circuit breaker para ra ni atong imong gi-connect ani nga katong lighting. Lahi na sad nga circuit breaker. Mo ni makita di ba sa panel board? Mga circuit breaker man ni sila. Mo na siya. Schematic diagram na siya. Nagi mo na ani. Kung daghan, like commercial man kanang mga rooms, nani ang yung positioning. Daghan kayo cut on lagi ko yung nani. Na-cut on ko ahat nani. Daghan kayo connection. But at least for the basic, yung nani, kung naay mga commercial nga daghan og kanang mga
submeter, yun na to ang buhaton. Nga submeter man ni sila. Yun na ni. Submeter. So at least, gikan sa basic, makahimo ka sa complicated ng mga design. At least na kay guide. Okay.